बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट खुल गई है इतवार के दिन भी और 6 जजेस बैठे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहम दरख्वास्त मंजूर हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी थे उसके हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल एक ऐसा फ़ैसला सामने आया, वो था फवाद चौधरी के हवाले से। फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे और कागजात नामजदगी मंजूर करने के बाद ये डेवलपमेंट सामने आई क्योंकि अहलिया ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए थे, तो उस पर फिर मामला ख़राब हो गया। फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूरी का हुक्मनामा वापस लिए जाने के साथ उनकी अहलिया को भी इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फवाद चौधरी की अहलिया की 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स सामने आने के बाद हिब्बा चौधरी के ख़िलाफ़ एतराज़ात को दुरुस्त करार देते हुए उन्हें जेहलम के सूबाई हल्के से इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। हिब्बा चौधरी कहती हैं कि मैंने अपने कागजात नामजदगी जब वापस ले लिए तो फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने क्यों फ़ैसला दिया है। FIA ने हिब्बा चौधरी के गैर मुल्की दौरों और स्टेट बैंक ने बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया। हिब्बा चौधरी ने बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरे छुपाए थे। इस सिलसिले में हिब्बा चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद और उन्हें नाअहल किए जाने पर फवाद चौधरी को भी दोबारा तलब कर लिया गया है और उसकी मंजूरी, कागजात नामजदगी की मंजूरी का जो फ़ैसला था उसको भी रिवर्स कर दिया है और दोबारा तलब कर लिया है। फवाद चौधरी के अन्य 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा भी वापस ले लिया गया है। फवाद चौधरी ने कागजात में अपनी बीवी के बैंक अकाउंट्स, असासे, गैर मुल्की दौरे छुपाए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फवाद चौधरी को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों ना आपको भी हक़ाइक़ छुपाने पर नाअहल करार दिया जाए, इसका जवाब दें। तो मामला इनके लिए काफ़ी गंभीर हो गया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने अब जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूँकि रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का सिलसिला भी साथ साथ जारी है, रिटर्निंग अफसरान के बाद पहले जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब थे बहावलपुर बेंच के और अब जस्टिस जो तारिक नदीम साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट से, जो प्रिंसिपल सीट है, उन्होंने इस वक्त सुबह सवेरे जो 2 बड़े फ़ैसले दिए हैं और अभी फ़ैसलों का सिलसिला शुरू हो गया है और आज लाहौर हाई कोर्ट खुली है। तो उसमें जो फ़ैसले दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस रहनुमा के भी कागजात नामजदगी अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी खारिज होंगे, अपीलें खारिज होंगी, तो उनके पास अगली रेमेडी है। 9 जनवरी से लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है उन रिट पिटिशन्स को जो अपीलेट ट्राइब्यूनल के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ दायर की जाएंगी, जिसमें रिटर्निंग अफसर के फ़ैसले को भी चैलेंज किया जाएगा और जिसमें अपीलेट ट्राइब्यूनल के फ़ैसले को भी चैलेंज किया जाएगा। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज़ बीन प्लीज्ड to order that larger bench comprising the following honorable judges is constituted to hear writ petition inter alia filed against the orders judgments rendered by the election tribunals in election appeals against the orders of the returning officers accepting or rejecting the nomination papers of the candidates for the general election 2024 to the National Assembly, Provincial Assembly and the reserved seats for the women and non-Muslims। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शुजात अली ख़ान की सरबराही में ये तमाम सीनियर जजेस पर मुश्तमिल है जो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छा एक बैलेंस्ड लार्जर बेंच है और आगे चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं बैलेंस्ड एक बनाया गया है। जस्टिस शुजात अली ख़ान की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच है। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी उसमें हैं, चूँकि अली बाकर नजफ़ी पूरे का पूरा ये देख चुके हैं जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने का, फिर उनके तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा, उनके अगवा, हरासा, ये सारे मामलात वो देख चुके हैं और वो रात 9-9, 10-10 बजे तक अदालत उन्होंने खोले रखी। वो इसमें मेंबर हैं जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, सीनियर जज हैं, बहुत ही कम्पिटेंट जज हैं शाहिद बिलाल हसन, वो इसका हिस्सा हैं। जस्टिस फैसल ज़मान ख़ान साहब जिनके न्यूट्रल होने पे और जिनकी जो कम्पिटेंसी पे किसी को शक नहीं है, और फिर जस्टिस जवाद हसन साहब जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर बहुत कुछ लिख चुके हैं। तो ये 5 रुकनी बेंच है जस्टिस शुजात अली ख़ान की सरबराही में और इसमें जो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर बेंच हाई कोर्ट में नहीं बन सकता था, लेकिन अब जो फ़ैसले हो रहे हैं, जिस तरीके से कुछ चीज़ें वो होती हैं जो सामने नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये 5 रुकनी बेंच है। अब जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी,
ان کے خلاف جو اپیل ہے یا ریٹ پٹیشن ہے وہ دائر ہوگی اس 5 رکنی بینچ میں، اور پھر آخری ریمیڈی ہوگی سپریم کورٹ۔ ابھی 2 ریمیڈیز موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما صنم جاوید کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کو خارج کر دیا ہے جسٹس طارق ندیم نے۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے کا یہ فیصلہ ہے۔ این اے 119 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کیے گئے۔ چونکہ مریم نواز کے خلاف مریم نواز کے حلقے میں مریم نواز کو للکار کے صنم جاوید نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے، اس وجہ سے مسترد ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی نے نواز شریف کے سامنے کاغذات نامزدگی دیے، وہ بھی مسترد کر دیے گئے، اپیلٹ ٹرائبونل سے بھی وہ مسترد کر دیے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے مد مقابل اگر کوئی آنے کی کوشش کرے گا تو یہ نظام اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اس نظام نے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، بھلے آئین کیا کہتا ہے، بھلے قانون کیا کہتا ہے، بھلے الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے، جمہوریت کیا کہتی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کیا کہتے ہیں، لیکن جہاں نواز شریف اور مریم نواز کے مد مقابل کوئی ہوگا تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو یہ نظام کسی صورت بھی اہل نہیں ہونے دے گا۔ صنم جاوید کا یہی قصور ہے کہ وہ مریم نواز کے سامنے آئیں۔ اپیلٹ ٹرائبونل نے کاغذات نامزدگی جو مسترد کی ہیں 2 اعتراضات لگائے گئے ہیں، اور یہ بڑے کمزور اعتراضات ہیں، جس کی بنیاد پر چونکہ میڈیا کہنے لگ گیا ہے کہ جی صنم جاوید الیکشن کے لیے نااہل ہو گئی ہیں، ابھی ان کے پاس 2 ریمیڈیز موجود ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ 21 دسمبر کو اب صنم جاوید جیل میں ہیں، کتنی مشکل سے ایک ہفتہ لگا کے تو ان کے والد نے وہ کاغذات نامزدگی ان سے اٹیسٹ کروائے ہیں، تو وہ کو آسان تو تھا نہیں، دستخط نہیں ہو رہے تھے۔ 21 دسمبر کو کاغذات نامزدگی دستخط کروائے اور 22 دسمبر کو جمع کروائے، تو یہ ایک دن بعد کیوں جمع کروائے، یہ اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ صنم جاوید کا سنگل اکاؤنٹ ہونا چاہیے تھا، وہ انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ کیوں جمع کروایا ہے۔ اب وہ جیل میں بیٹھی ہیں، ان کے لیے اکاؤنٹ کھولنا اور ان کے لیے سارے معاملات یہ ہماری عدالتوں کو بھی پتہ ہے۔ اب یہ کوئی اعتراض میں بطور قانون کا طالب علم معزز جج صاحب کے، چونکہ وہ بطور جج آف ہائی کورٹ نہیں بیٹھے، وہ جج آف اپیلٹ ٹرائبونل بیٹھے ہیں، تو اس وجہ سے میں اختلاف کر رہا ہوں کہ یہ بڑے کمزور گراؤنڈز تھی جن کی بنیاد پر معزز عدالت نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ اور دوسری جانب حماد اظہر کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے، اور یہ بھی جب 5 رکنی بینچ کے سامنے جائے گا تو وہ اڑ جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس علی باقر نجفی کے حکم پر پہلے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اغوا کر لیا گیا، پھر اس کے بعد علی باقر نجفی نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ابو ذر سلمان خان نیازی کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے آپ وہاں خود جا کے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، تو وہ جب خود کاغذات نامزدگی جمع کروائیں ان کو نہ کروانے دیے گئے، اس پر توہین عدالت الگ سے دائر کی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف ملے گا۔ عمران خان کی حد تک تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کاغذات نامزدگی اپیلٹ ٹرائبونل سے منظور ہوں گے۔ عمران خان کا معاملہ الگ ہے، وہ آپ جب خبر سنیں گے تو وہ آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ معاملہ میکسیمم یا 5 رکنی بینچ یا سپریم کورٹ میں جا کے ہی دیکھا جا سکتا ہے، وہ اپیلٹ ٹرائبونل نہیں دیکھ سکتا اس کو۔ اب دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں عمران خان، ان کی جانب سے ان کے خلاف جو توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس تھا، اس میں عمران خان کی خلاف ریفرنس بھی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی کل، اور درخواست ضمانتوں پر بھی سماعت ہوئی۔ جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل کورٹ روم میں سماعت کی۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی ٹیم کے ہمراہ اور عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسا پیش ہوئے۔ جو نیا پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے امجد پرویز صاحب، جو نواز شریف کے وکیل ہیں اور الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، اب وہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے بغیر اطلاع دیے عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جب کیس تھا ٹرائل جج ہمایوں دلاور کے پاس، اور خواجہ حارث نے پیش ہونا تھا اور 12 بجے تک وہ پیش نہیں ہوئے، تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا یہاں ضمانتوں پر، اور یہ ضمانتیں ایک جو عمران خان کی ضمانت ہے وہ 7 دسمبر سے 12 دسمبر اور 12 دسمبر سے جو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 20 دسمبر کو عمران خان نے توشہ خانہ میں ضمانت کی درخواست دائر کی، اور 30 نومبر سے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں ضمانت پینڈنگ ہے۔ ایک جو درخواست ضمانت ہے اس کو 5 ہفتے ہو گئے ہیں، دوسری ضمانت کی بعد از گرفتاری کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اور جو جج صاحب ہیں وہ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے، اور نیب پروسیکیوٹر اسی طریقے سے معاملے کو لٹکا رہے ہیں۔
डिप्टी प्रोसिक्यूटर का ज़ोर था कि जी फ़र्द जुर्म आयद करें, फ़र्द जुर्म आयद करें। लतीफ़ खोसा ने कहा खुदा का खौफ करो, पहले ज़मानत बाद गिरफ़्तारी तो डिसाइड करो। आपको ट्रायल की पड़ी है, इधर उनका जो बेसिक राइट है वो आप दे नहीं रहे, तो पहले आप ज़मानत बाद गिरफ़्तारी डिसाइड करो। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तोशा खाना केस में रेफरेंस की नकूल फरामी को 7 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। तो लतीफ़ खोसा ने कहा जी पहले आप डिसाइड करें ज़मानतें, फिर हम आगे चलेंगे। अदालत ने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई और दरख्वास्त ज़मानतों पर फैसले के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। अदालत ने दोनों केसेस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी की। इमरान खान की अहम दरख्वास्त मंजूर हुई है और वो बेटों से टेलीफोन गुफ्तगू की थी। इमरान खान की बच्चों से फ़ोन पर बात कराने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। इमरान खान की अपने वकील बैरिस्टर गौहर अली खान से तवील मुलाकात की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। दूसरी जानब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में मलिक रियाज की जानिब से उनके वकील फ़ारूक अचनायक पेश हुए। फ़ारूक अचनायक ने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर की। एक दरख्वास्त वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी, दूसरी दरख्वास्त हाज़िरी से इस्तिस्ना की थी, तीसरी दरख्वास्त मलिक रियाज के वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल करने की थी। अदालत ने मलिक रियाज के वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। वीडियो लिंक और हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें उन्होंने वापस ले लीं। अदालत ने रिमार्क किया कि जब तक मुल्ज़िम अदालत में खुद पेश नहीं होता इस्तिस्ना नहीं दे सकते। वो सिर्फ नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठे थे और बैरून मुल्क और इसी जज मोहम्मद बशीर साहब ने नवाज शरीफ और इसहाक डार के वारंट मुअत्तल किए थे जब वो बैरून मुल्क थे, और उनको ताकि वापसी पर गिरफ़्तार न किया जाए, तो यहाँ तक उनको रिलीफ नहीं दिया गया और दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम सामने आया है, वो आज इतवार के दिन छुट्टी को ख़त्म कर दिया है। कैंसलेशन ऑफ हॉलीडे ऑन सैटरडे 7 जनवरी 2024। आज 6 जजेस बैठे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। सिंस द अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स रिगार्डिंग रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ candidates for general election 2024 to the National Assembly, all provincial assembly constituencies and seats reserved for women and non-Muslims shall work on Sunday 7th January. So neither any research officer nor any staff members or principal seat as well as the at benches shall avail holiday on the said date. It is clarified that non-compliance or deviation from instruction shall entail disciplinary proceedings, कि किसी को पूरी लाहौर हाई कोर्ट में तमाम बेंचेस में कोई छुट्टी नहीं होगी और जो इतवार वाले दिन छुट्टी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इतवार वाले दिन अदालत खुली रहेगी और वो अदालत फैसले कर रही है। आज शाम तक ट्राइब्यूनल खुले होंगे। जैसे जैसे जो डेवलपमेंट है वो सामने आ रही है वैसे वैसे आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। लेकिन इमरान खान की तोशा खाना में जो दरख्वास्त है वो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि वो मंजूर कर ली गई है। इमरान खान की बेटों से मुलाकात की और टिकटों के हवाले से बैरिस्टर गौहर अली खान से तवील मुलाकात की भी जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। अब देखना यह है कि इन सारे मामलात में मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। जो भी तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।